Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fafirru ilallah inni lakum minhu nazirun mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirun mubin kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fama anta alaihim bimalum fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin fa inna lil ladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun fawailul lil ladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun wa qala aidan fi kitabil aziz innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kana khuluhul Qur'an al-munazzalu alaihi innaka la'ala khuluqin azim al-munazzalu alaihi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Ayyuhat talamizat bil ma'hadil islami nurul huda nurahhibu bikum wa marhaban bikum bil ma'hadil islami nurul huda ma'hadut ta'lim min ulumid diniyah wa ma'hadut tahfizul Qur'anil Karim. Tahiyyakum bi tahiyyatil Islam. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Min zullin fa'alina al-yawm yawmul isnain min syahri Jumadil ula al-ijtima' min talamidatil ma'hadil islami nurul huda li musabaqati khitabiyati bil lughatil arabiyyah wa lughatil injilisiyyah wa lughatil indonesiyyah wa lughatil jawiyyah wa hunna min talamidatil ma'hadil islami nurul huda bil muassasati Persada Nurul Huda Kuryo Kolangan Gabus Pati Jawil Wusta. Ahlan bik ala barakatillah. Nabda bi bismillahirrahmanirrahim wa nad'u al-musabaqatil ula al-khitabiyyati bil lughatil arabiyyah saudari Azka Askia. Ahlan biki ila marhalatir raisiyah falyatafaddali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad wa zawjatihi Hajah Siti Rohamah. Al-Mukarram Raisul Ma'had Islami Nurul Huda Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafiz wa zawjatihi Umi Hajah Atin Najiha. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Qabla ilqa'i khutbati arju minkum an tashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'dana ni'aman katsiratan wa biha nastati'u an najtami'u fi hadzal makanil fakhir. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Ikhwati rahimakumullah, fi hadhil munasabati aqulu syukran katsiran ila raisil jalsah alladhi qad a'dani waqtan saminatan li an ujarriba nafsi an atakallama amamakum jami'an tahtal unwani fadilatul Qur'an. Kama rafna annal Qur'ani kitabun muqaddisul lil muslimin wa qira'atuhu takunu ibadatan wa huwa anzalahu biwasitati Jibril hudan linnas wa bayyinatin minal hudal furqan ay anna fihi yubayyinu minasyara'i wal ahkamil mufarriqati bainal haqqi wal batili wal halali wal harami. Wa nahnu minal muslimin fawajaba alaina an naqwara'ahu haqqa nafhama fahma jayyidan summa na'maluhu fi hayatinal yawmiyah. Ma'a anna fil Qur'ani ta'alimul islamiyatil wasi'ati liyurshidan nasi ila tariqillahil mustaqim. Wa kama dzakartu sabiqan anna qira'atal Qur'ani ahsanul ibadati fa idzan idza nuridu an nanalal ajral katsira minallah wa nakuna qariban minhu falnaqra'ahu wa hadza mutabiqan biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna qira'atal Qur'ani min ahsanil ibadati wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ana illa wa yudha'ifu lahu ajrahu wa yakunu qariban ilallah. Bijani bidzalika anna qira'atal Qur'ani fadilatun katsiratun kama ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an fadaili qira'atis suwaril qasirati min suratil ikhlasi anna man qara'aha yudha'ifullahu ajraha wa hadza mutabiqan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a thulutsal Qur'ana man qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana kullah. Ikhwatil muhtaramun, wa qad hatta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
على التعوذ في قراءة القرآن وتمسك بتعاليمه في كل وقت وحين كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن مأدبة الله فخذ مأدبته ما استطعت. القرآن لا يدون مرتبا على الأبواب والفصول كما أنه أنزل بأسلوب مختصر ولكنه يشمل فيه المعاني الكثيرة، ولذلك يجب على كل مسلم أن يتأمله ويترجمه ويحقق تعاليمه لحياته اليومية كشخص منفرد أو كعضو في المجتمع. أيها الحاضرون رحمكم الله، قبل اختتام الخطبة أرجو من جميع المسلمين أن يتمسكوا بروح القرآن ويجعلوا له طريقا لحياتهم اليومية. هذا هي خطبة التي ألقاكم لهذا اليوم. إن وجدتم مني الخطأ والغلظات أطلب منكم العفو، وآخرا بالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mubarakillahi fiik, jazakillahi khairan wa ahsanal jaza. Nad'u at-talibati at-taliyah lil musabaqati al-khitabiyyati bil lughatil arabiyyati Saudari Syafa'ah Setianing Tias ila hadrik falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bisultanil azim, lahul fadlu wa sultanul wa a'dau. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi, wa a'udzu bihi min asbabi sakhatihi wa naqamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwat al-mukarram Kiai Haji Abdul Muhyiddin Ahmad Al-Hafidh wa zawjatihi Ibu Hajah Siti Ruhamah, al-mukarram Raisul Ma'hadul Islami Nurul Huda Abi Kiai Haji Misbahul Munir Al-Hafidh wa zawjatihi Umi Hajah Atin Najihah. Faya ayyuhal ikhwat, fi hadzal waqti sa'atakallamu amamakum jami'an bil lughatil arabiyyah tahtal unwan birrul walidaini. Inna mimma la yansa wa la yatanasa anhu minan nasi fi hadhihi dunya huwa awil walidaini awil abawaini wa la ya'sil walidaini illa dhu qalbin maridin innallaha wa rasulahu
والعلماء من لدن آدم من يومنا هذا قد نبهوا على ضرورة توقير الوالدين وبرهما فلقد نص القرآن في آيات ولفظ الرسول في أحاديث كما ولقد ألح العلماء توكيد هذا في شتى الوقائع والحوادث. أيها الإخوات السعداء، ثم لماذا وجب علينا أن نبر والدينا؟ لأنهما أوجدهما وربيانا تربية حسنة منذ صغارنا حتى كبارنا، فأمنا حملتنا 9 أشهر وأعدت لنا طعاما وشرابا، فهي تسهر لنومنا وهي تفصل حياتنا على حساب تعبها. فأما أبونا فبحث لنا عن المال والرزق الحلال منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يسارع شدة الحر والبرد، يوجه المطر والجفاف دون مبالاة بالمطر بلل جسمه والحر الذي حرق الجلد. أيها الإخوات، كيف نبر والدينا ونحن منهم بعيد؟ على أسهل الجواب أن نعمل كما يعظه لقمان ابنه، وذلك ألا تشرك بالله لأن الشرك لظلم عظيم، والشرك هو جعل الأنداد لله مع الإيمان بقوتهم وقدرتهم. وإذا أمر الوالدين بالشرك فلن نطيعهما، ولكن الصحبة والمعاملة لا بد أن يكون جميلة. ثم إتباع الأبرار المنيبين إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم أن نقيم الصلوات الخمس بكمال الإخلاص وتمام الخضوع والخشوع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بالمعاملة الحسنة، نحو غيرنا فلا نكلفهم ما يشق عليهم. والأمر بالمعروف هو أن نأمر أصحابنا ما يؤدي على نجاحهم في دنيا فيهم وأخراهم، كالأمر بطاعة النظام. وأما النهي عن المنكر فهو أن نحن أصحابنا الذين يرتكبون عن الذنوب والذي يتكاسلون يستهينون النظام فنذكرهم قبل فوات الآوان. إخواتي في العقيدة، إذا طبقنا نصائح لقمان لابنه بحياتنا فإن شاء الله نكون أولادا صالحين يفرحوا بنا
walidana kama turidul madrasatu min ghurdihi fit tarbiyati. Ja'alat alwadu alimina salihina mukhlisina. Rubbama kafaituhuna kalami iwajadhum minnil khada'ati ana atlubu minkumul afwa wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakillahi fiq, jazakillah khairan wa ahsanal jaza. Nad'u at-talibati taliyah lil musabaqati al-khitabiyyati bil lughati al-arabiyyati Saudari Wahyu Arum Wulandari ila hadratiki falyatafaddali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama walladzi wa'ada man ata'ahu bis-sawabi fi daris salami walladzi qabila taubata man aswahu idza taba anartika bil asami. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad wa zawjatihi Hajah Siti Ruhamah, Al-Mukarram Raisul Mahad Islami Nurul Huda Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafiz wa zawjatihi Umi Hajah Atin Najiha. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Bidayata li khutbati hadihi nad'ukum jami'an hayya bina nashkurullaha syukran jazilan ilallahi ta'ala ala ni'amihi allati la ta'addu wa tuhsa. Wa salamullahi wa tahiyyatahu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mursali ilal alamin basyira wa nadhira rahmatalahum. Aqumu huna uridun an akhtuba amamakum jami'an bil lughatil arabiyyah tahtal an at-taqwa khairuz zadil hayati fid dunya wal akhirah. Ayul hadiruna wal hadirat, kam minas sayyiati amilnaha wa kam minal athami irtikabnaha falaulal ghufrana lakuntum minal mudnibinal khasirina illa idza kana Allahu ayyawfira jami'a dan bina wa sayyiatina wa kaifa tariqatu izalatahuma fawajaba alaina an natuba taubatan nasuha wa'lam anna Allaha ghafurur rahim wa bada an natuba Allaha haqqa taubati fa insyaallahu yaghfiru dunbana wa nakuna minas salimina mina adabihi syadidi wa nafuzu fi hayatina fawzan adiman wa ukhran. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, idza sa'ala hadun nasa bima yahtaruna
bainal fazi wasyaqawati la ajabu takhtarul faza walakin masya anuhum fi hayatid dunya wiyati annahum yattabi'una hiwayatahum wa yattabi'una syahawatahum hatta yatazawadul hadda fi amalihim falidhalika alaikum bitaqwallaha li'anna taqwa sayajurru sahibahu ila amalin radiyallahu bihi falyattaqu ayyuhal ikhwati ila rabbikum hadanallahu ila siratim mustaqim hatta nafuza fi hayatina wa nahuza darajatan aliyatan fil uqba yumkin hatta hunna hum khutbati in wajadtun akhtu'am minni atlubu afwan kathiran syukran ila wayah wa afwan bilahiyah summa salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakillahi fik, jazakillahi khairan wa ahsanal jaza. Nad'u at-talibati taliyah lil musabaqati al-khitabiyyati bil lughatil arabiyyati Saudari Lailia Nurul Hidayah. Ila hadratiki falyatafaddali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afdhalal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Hadratul mukarram wal muhtaram mudirul mahad Nurul Huda Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafidh wa zawjatihi wa usratihi. Ayyuhat tullabu wa talibatul ahibba. Ayyuhas sadah, kama la yakhfa alaikum anna al-lughatal arabiyyata hiya afsahul lughati wa aghnaha wa hiya lughatul qur'ani wa lughatullah alladhi anzala wahyahu biha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi qalilin minal ayatin bayyinat. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan arabiyya bilisanin arabiyyin ila akhirih. Wala yakhfa alaikum aidan annal lughatal arabiyyata hiya miftahul ulumid diniyati wala yatanasi li ayyi talibin ayyatajjara fil ulumid diniyati bi ghairi itqa'il lughatil arabiyyati fal lughatul arabiyyatu hiya lughatul muslimin fi jamil anha'il alam. Bihadil lughatul naqra'u kitab Allah wa biha aidan nata'abbadu ila Allah subhanahu wa ta'ala fayajibu ala kulli talibin ay yajtahida fi ta'allumil lughatil arabiyyati bi kulli juhdihi wa taqatihi liyasila ila kulli ma yatamannahu minal ulumid diniyati. Ayyuhal ikhwan, kanatil lughatul arabiyyatu tattasi'u li kulli zaman fa fi lughatil arabiyyati kalimati fil ulum wal alati was sinaatil hadithati mimma la yahtaju ila ta'biri anha bil lughatil jannabiyyati.
Kama qala syair Nail Hafidz Ibrahim yauma yaqul ala lisanil lughatil arabiyyati wasi'tu kitaballah lafdhan wa ghayah wa lam adhiq an ayyibi wa idati wa kaifa adhiqul yauma an wasfil alati wa ta'siqi asma'i lil muhtarat. Fahimtum ayyuhas sadah anna lughatal arabiyyata qad wasi'at kitaballahi lafdhan wa ghayah kama qala Hafidz kaifa yadai mada anna lughatal arabiyyata laysat lughatul ulum wa laysat lughatul asl fa innaha kanat yatafawhuma biha aktsarun ya 3 milyuna arabiyyi fil biladil arabiyyatil mukhtalifah. Ayyuhas sadatul a'izza, kana ulama'u aba'una al-qudama'u yajtahiduna fi an yukhriju awladahum arabiyyan yatakallamu wa yatahaddatsuna bil lughatil arabiyyati. Fa bihadza alafu kutubu ughati an kan nahwi waswarfi wa ghairi dhalika. Hadza yasluha ala tulabi ta'allumul lughatil arabiyyati liyakuna adam tanlahum yaghni lit tulabi fayajibu alaina jami'an an takallama bil lughatil fusha an takallama bil lughatil fusha sahihati wa natajannab fi anil lughatil ammah allati waqa'i fiha katsirun minan nas wala nasta'milul kalimati fil muhaddatsatina ila ma sahhat kitabahuma li'annahu min wajibatina an takshura hadhihi al-lughatal syarifata ma'al muhafadzati ala riqqatiha wa lutfiha wa fasahatiha ila jami' tabaqatil muslimin fi ayyi makanin kanu khususan tullabal mahadi wal madarisi alladhina yudarrisuna al-ulum ad-diniyati fi kulli kutubil arabiyyati. Fahadha fa'ahruju minallahi subhanahu wa ta'ala ayyusahhila umurana wa yaftaha qulubana wa yaj'alana jami'an mutakallimina bil lughatil arabiyyati bijahi sayyidil barriyati sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kafaitu kalami fi hadil furswah wa idza wajadtum minni khotoyatin aklubun afwan miyakum wa ila liqa fil waqtil ukhra. Sukran ala husni ihtimamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakillahi fiik. Syukran jazakillah khairan wa ahsanal jaza. Next event was an English piece. Ladies and gentlemen, now in continue with the English piece competition. The feature learned is Putri Arum Stiani will present for English piece. Here I will come to the main stage to Putri Arum Stiani will come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikul haqqil mubin
الذي حبانا بالإيمان واليقين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. The Honorable Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafiz and Umi Hajah Atin Najihah, and also my loving audience. First of all, thank God, thank you, let us always present at the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, who has provided His blessing and guidance to us, so we can meet today in healthy and humble condition. The second time, prayers and greetings may always be bestowed on the visit of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the time of ignorance toward a bright way. Ladies and gentlemen, in this bright morning, I would like to present my speech under the title Pollution. Brothers and sisters, do you breathe air every day? Do you drink water every day? Sometimes, water that we drink and air that we breathe are dirty and polluted. Why can this happen? It happens because we sometimes don't care our natures, our environment, and our air. We throw rubbish everywhere. Look at our rivers. Are they clean? Most of them are not. Why? People throw rubbish. Factories throw the waste. Waters become dirty. Land becomes dirty. Air is dirty too. And all of us suffer. We get sick, people are sick. Brothers and sisters, everyone wants to live with healthy air, healthy water, and healthy land. So start now and on. We care our natures, our environment, and our air. Don't throw rubbish anywhere in order we can get a healthy life. Well, ladies and gentlemen, now my speech goes to the end. Thank you very much for your attention. I hope my speech can bring some advantage to us. I'm very sorry if I have made mistakes in my speech. The last of all, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Putri Arum Stiani. That is an English piece offered by student Al-Ma'hadul Islam Nurul Huda Putri Koryo Kalangan Gabus Pati. We say thank you. Selanjutnya diteruskan dengan perlombaan pidato khitabiyah bahasa Indonesia. Peserta yang pertama, Najla Al-Malia Syamila, dipersilahkan untuk ke pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du.
Yang terhormat Romo Kiai Abdul Muhid Ahmad beserta Ibu Hajah Siti Rohamah. Yang terhormat Abi Kiai Haji Misbahul Mundir Al-Hafidz berserta Ummi Hajah Atin Najiha dan keluarganya selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Huda. Yang terhormat pembawa acara, para dewan guru dan pengurus, serta teman-temanku senasib perjuangan yang tercinta. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Selawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kabar gembira kepada umatnya yang bertakwa dan kabar duka kepada umatnya yang durhaka. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tergabung di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media berkomunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu membawa kepada hal-hal yang positif. Namun, jujur saja saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah kepada hal negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, yang mereka terjemus ke dalam kehidupan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya dalam iman dan akhlak, mengapa? Karena hal itu akan merancuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama. Karena apa? Karena subhanul yaumi rijalu ghaddi, pemuda hari dan adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur serta mewujudkan masyarakat yang agamis, maka kita harus memiliki akhlak-akhlak yang berkualitas. Pertama, disiplin.
Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin belajar, dan gemar beramal. Jika kita malas tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab dalam pahitnya empedu, tiada bahagia tanpa lembah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri. Bekerjasama yang baik akan terwujud pribadi yang tangguh, kukuh, dan utuh. Seperti syair Imam Syafi'i yang berkata, "Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai ia menyengatmu karena sesungguhnya ia adalah ular berbisa. Banyak orang yang terbunuh karena lisannya, padahal banyak pemberani takut dengannya." Hadis syair riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa dan selalu ulet selalu dengan skill dan profesinya. Maka dari itu kita harus berusaha agar tekun sampai akhirnya membawa kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillahi innahu la yab'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah hanyalah orang-orang kafir. Dari ayat-ayat di atas sangat jelas sekali bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Karenanya melalui mimbar ini saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini mari sing-singkan lengan baju kita. Langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, saya yakin kalian akan menjadi penganut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dengan 3 unsur dan 5 potensi itu, diharapkan di era kompetisi, generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka mengentaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang sudah sekian lama diterita. Pada akhirnya, apabila 3 unsur dan 5 potensi di atas diaplikasikan, maka kami yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil, makmur sebagaimana yang didambakan oleh kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan khilaf, saya mohon maaf. Hatta yumkin hatta hunna khutbati wa hattun akhto'an minni atlubu afan kasiro. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Peserta selanjutnya pidato bahasa Indonesia, Saudari Syafa'ah Setianing Tias. Kepadanya dipersilahkan ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad serta Ibu Hajah Siti Ruhamah. Yang terhormat Abi Kiai Haji Misbahul Munir Al-Hafidh beserta Umi Hajah Atin Najiha selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Dan tak lupa juga santri putri Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya cintai. Yang pertama, puji dan syukur tetap kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi yang subur, di mana banyak umat yang bertabur, banyak yang bersyukur, dan tak lupa pula ada yang kufur. Kedua kalinya, sholawat berbingkaikan salam tetap tercurahkan kepada buah hati Siti Aminah, kekasih Allah, putra Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman Siti Khadijah ke zaman Siti Badriah. Berdirinya saya di sini akan membahas tentang amalan yang dicontohkan langsung dari Allah Ta'ala. Apa itu? Mari kita simak. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, sholat adalah wajib bagi kita seorang muslim. Puasa Ramadan juga wajib. Dan ibadah haji wajib bagi orang yang mampu. Itu semua merupakan perintah dari Allah Ta'ala dan dicontohkan, dilaksanakan melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada enggak dalil yang mengatakan bahwa Allah mengerjakan sholat, melaksanakan puasa, menunaikan ibadah haji? Apakah ada? Artinya Allah hanya memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah haji. Tapi ada satu amalan yang Allah sendirilah yang memerintahkan dan mencontohkannya. Apa itu? Yaitu sholawat. Allah lah yang mencontohkan pada kita. Allah lah yang mencontohkan pada ketika Nabi Muhammad Mi'raj dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasul saking sayangnya, saking cintanya kepada umatnya, Rasul menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah, ada beberapa hadis yang mengatakan barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, maka Allah memenuhi hajatnya 100 hajat. Yang 70 untuk hajat akhiratnya, dan yang 30 untuk hajat dunianya. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Sayyidina Muhammad, kekasih Allah, yang telah dijanjikan syurga untuknya, yang telah menjadi panutan untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah memanggil umatnya, ummati, ummati.
begitu mencintainya Rasulullah pada umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, itu salah datang dari saya, dan bila ada yang benar, itu hanya milik Allah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya, pidato bahasa Indonesia, Saudari Azka Azkia. Dipersilahkan menuju ke pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad beserta Ibu Hajah Siti Rohamah. Yang terhormat Abi Kiai Haji Agus Misbahul Munir Al-Hafiz beserta Umi Hajah Atin Najiha dan keluarganya, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa banyaknya. Selanjutnya, saya mengharap kepada saudara-saudara sekalian untuk bersolawat pada junjungan kami Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan utusannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan membacakan pidato yang berjudul Keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Membacanya termasuk ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan antara yang hak dan yang batil. Begitu juga Al-Quran sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kegelapan atau kekafiran menuju kepada cahaya atau iman, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang lurus. Kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya selalu membacanya setiap hari dan memahaminya dengan pemahaman yang baik. Kemudian kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan ridho Allah. Membaca Al-Quran mempunyai banyak fadilah bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis. Anna qira'atul Qur'ani min ahsanil ibadati wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ani illa wa yudhafu lahu ajruhu wa yakunu qariban ila Allah. Artinya, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada seorang Islam yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran.
seperti membaca surat Al-Ikhlas. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi yang membacanya, seperti hadis berikut ini. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a thulusil qur'ani wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a thulusayil qur'ani wa man qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al qur'ani kullah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, seakan-akan ia membaca Al-Quran seluruhnya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah setiap kita mau baca Al-Quran dan selalu berpegang teguh padanya setiap saat, seperti sabda Nabi, Al-Qur'anu ma'dubatullahi fakhudh ma'dubatahu. Artinya, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semampumu. Kitab suci Al-Quran tidak disusun secara sistematis sebagaimana karya ilmiah, tetapi Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim harus mengkaji dan memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, saya berharap kepada para pemuda muslim untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup, serta berusaha setiap saat untuk berpegang kepada Al-Quran terus-menerus sampai akhir hayat. Demikian kiranya pidato yang saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diteruskan dengan persembahan pidato 3 bahasa yang akan dipersembahkan oleh saudari Ajeng Putri Bunga dan saudari Indah Muti Arini Dewi. Kepada keduanya dipersilahkan menuju ke pentas utama. Uhayyikum bitahiyyatal Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah wa tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Your Excellency, the Director of Nurul Huda Islamic Boarding School, Kiai Haji Misbahul Munir, his wife and his family, and my beloved friends in this boarding.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah mulia ini. Sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallu alaihi. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Nahnu naqumu huna nuridu an nahtuba amamakunna jami'an tahtal unwan kifahul hayati. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayun qala birrul walidaini qultu thumma ayun al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat tepat waktu. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan Ibnu Mas'ud pun bertanya lagi, selanjutnya apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lidzalika la budda an nakuna mudhi'an liwalidaina li'annahuma qad rabbayana min shigharina hatta kibarina. Our mother, his born, is in the world, and our father earns money to support the family, to pay our school fee, to give us all we need, and so on. We can study in the school, we can get more sense and knowledge, and everything for our life because of our parents, so of course we ask to their command. Akhirnya, kita harus berjuang dalam hidup kita. Karena dengan perjuangan kita akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang tidak berjuang dalam hidupnya bagaikan orang yang mati. Oleh karena itu, marilah kita berjuang di mana dan kapan saja demi agama kita, pondok kita, dan negara kita tercinta. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. How to be success in the world is by knowledge. How to be success in the hereafter is by knowledge. Also, how to be success in the podless is by knowledge. Brother and sister, kita diciptakan untuk maju dan terus bergerak demi mencapai sukses dunia dan akhirat. Apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi, tetaplah terus melangkah. Maju bersama Pondok Pesantren Nurul Huda.
Sekian dari kami. Syukran kathiran. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.